Boss, oh. 4K daw, oh. Pumpkin. K mga boss. K. Inyo rin to, boss? 4K din. 4K din daw to, oh. Mga boss, 4K daw. Din, oh, magugulang na to. 4K. May bagong seller to, mga boss. Bagong seller na naman na abangan nyo. Kukunin natin number mamaya. 4K din daw to, 4K. Daw, oh. 4K, oh. Any. Nag-iwan ka number, boss? 0955-298-9944. Pangalan? Ayan, si Boss Villamor. Okay, salamat boss, ha. Ayan pala, magkano yung hawak mo? 2.5 hanggang 2,000 lang. Ayan, oh. Ito yan kay boss. Bagong seller nito. Okay, salamat boss, ha. Magkano yan? 3K lang. Kay boss din yan. Pares lang din. Ayan. Every Friday na ba kayo dito, boss? Every Friday na kayo? Nagtitinda. Sa grotto, nagtinda na kayo? Hindi pa? Hindi pa. Saan saan ba kayo, boss? Itong bubong. Salamat, boss, ha? Ganda, oh. Ano lang nabili, oh. Namimili ito dito. Marami nabili. Pero, boss, magkano yan? 3K lang? 3K lang daw kay Boss Perry, oh. Mga boss, kay boss, ano to? Kay Boss Rod, 3K lang daw, oh. $3K. Hindi mo dyan lang siya. $3K lang to, mga boss. Hey, Boss Rod. 3K lang. 3K dyan. Haba nito, ah. Yan, 2,000 bibigay ko. Ito, 2K daw, oh. Pwede lang sa 2K. Ayan. Yung mga nasa baba, ganun din? 3K. Oo, 3K daw. $3K. Ito, boss, magkano? Dito sa mga bata, 3,000 lang dito. 3K. May bawas pa naman, ano? Ibandog natin. Oo. E-boy line. 3K. Eh, Boss Rod to.
3K kay Boss Rod. May bawas pa. May bawas pa naman to. Three K. Ay, boss. May mga bawas pa naman to mga boss. So, 2.5 daw ito mga boss kay Boss Rod. So, 3K. Lang daw, Gilmore. Justin. Gilmore to, Gilmore. Ito, magkano? 3K kay Boss. May Boss Justin to, agong seller natin. Ito, 3K din, oh. Kontakin nyo lang si Boss Justin. Justin Bieber. Ito, limon, oh. Ito, boss. Boss Justin, yun, oh. Justin Bieber. At 3K. Ayan, oh. Ulit yung manok. KK lang yan mga boss. 3.5 lang pang golden boy ni Boss Julius. Ilan po ba ang huli? 3.5 daw to mga boss. Tingnan mo yung pindutan ng cellphone ko. Magkano yan boss? 4K. Ano, SBR? Golden boy. Golden boy. Ayan. 4,000 mga master. 4,000 lang oh. Golden boy. Julius. Solid. Ito po, Julius. Magkano? Ganun din. 40. Magkano din? 3.5? Bumukas na ulit. Automatic yan. O may yan o, may timer. Boss ito. Yun. Oh, Golden boy, 3.5 daw. Golden boy. Ano mo dyan boss? 1,000. 3K. Sweater no? Hindi, sweater. Sweater. 3K ha. Sweater hats daw oh. 3K. Yan kay boss. Oh. Isa lang dala mo boss? Ayun. Ito? Magkano to? 2.5. 2.5. Ayun, 2.5 daw to. Ay ganda oh. Oh. Iiwan ka number boss? 0961-581-6115. Yun. Kontakin nyo lang si boss. Ano pangalan boss? RJ. Ayun, si boss RJ. Baka gusto nyo yung manok niya. Pero pa kayo sa bahay? Marami pa raw. Oh. Kontakin nyo lang. Mura lang. 2.5 no? 2.5. Oh, 2.5 lang. Oh. Kontakin nyo lang si boss. Baka nakagustuhan nyo. Maganda ng manok ni boss. Oh. Solid eh. Okay boss, salamat ha. Magkano yan boss? 3.5 lang. Ayun, 3.5 daw. Oh. 3.5. Si Boss Julius to mga boss. Morning, Boss Julius. Ito mga master original. Okay, ayan, nakareserve na yan mga boss. Kitang-kita nyo naman lang tayo. Oh. Ito din mga
yan, sapat. 5 pieces. SB